turagushimye mubyeyi wacu. Tunakushukuru Baba, Waturinze kandi duhaye n'inama. umetulinda na umetupatia ushauri wako. Tubonye amakuru y'ibitangaza ukora. Tumeona habari za miujiza unayoitenda. Turabinezerewe, uhabwe icyubahiro. Tumefurahia, jina lako litukuzwe. Tudutije n'uyu mwanya ngo dukoreshe ijambo ryawe. Umetupatia nafasi hii ili tujifunze neno lako. Tubere mwarimu, uwe mwalimu kwetu, kandi ubwenge bwacu bumaze kurushwa n'amasaha ubuhe kumva no kwiyumvisha. na akili zetu uziburudishe kwa neema yako, Kandi buri wese uraha agabane ku nshingano kandi azayisohoze. na kila mmoja aliyoko hapa apate sehemu ya kazi yake na kuifanikisha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Tutaratangira, Kabla hatujaanza, abari bari kurinda kare hano hepfo ngo abantu be kunyuranamo ni barasubira. wale ambao walikuwa wanalinda hapa chini, watu wote wapande juu kwa ajili ya hii mitambo, Kugira ngo ibi bari gukora bizagende neza. ili hivi wanavyochukua picha zipate kwenda vizuri. Mbese muraho nanone Anawasalimu tena, hamjambo tena. tugiye kwiga. Tunataka kujifunza. Nitwa Ntakirutimana. Anaitwa Ntakirutimana. Mimi naitwa Ndimubandi Benjamin. Icyo tugiye kwiga, Kile tunachotaka kujifunza, buri wese abizirikane. kila mmoja ayajali. Ni umwe mu migisha tubonera mu biterane nk'ibi ngibi. Ni mojawapo wa mibaraka tunayoipata katika mikutano kama hii. Inyandiko ivuga ko ariho tubonera imvura y'itumba n'iy'umuhindo. Maandiko huthibitisha kwamba katika mikutano tunapata mvua ya masika na mvua ya vuli. Ntabwo yaza ari nk'umuyaga. Hiyo mvua haiwezi kuja kama upepo, Ni ubumenyi wunguka, bali ni elimu unayoifaidi, ni ingamba ufata, ni mikakati unayoichukua, ibyo uzahindura, ni yale ambayo utabadilisha, ni imikorere mishya, ni utendaji mpya, ni urukundo, ni upendo, ni ugusabana, ni mahusiano na mazungumzo. ni aya makuru nawe akagushyira ku murongo w'abari gukora umurimo. Ni hizi taarifa tunazozipata na kukunyanyua na wewe kukuweka kwenye nafasi ya kazi. Ni imico mibi wumva ugiye kureka. Ni mikakati ya kuachana na tabia mbaya. Umwuka wera abayinjiye. Hapo tayari Roho Mtakatifu atakuwa Muri ibyo ameingia. byose tugiye kunguka ubumenyi. Sasa tunachotaka sasa hivi ni ili tuongezewe elimu. Murabona ko ku isi habaho impaka. Katika ulimwengu kuna mabishano. Satani uvurunga byose, hari ubwo ajya avurunga n'itorero. Shetani ambaye huwa anachafua mambo yote, wakati mwingine huwa analeta vurugu katika kanisa. No mu gihe cy'intumwa byarabaye bakarya impaka ntibumvikane. Hata katika kipindi cha mitume iliwahi kutokea mabishano na hawakuelewana. Icyakora kuko bari bayobowe n'umwuka wera bigasoza berekeje ku murongo umwe. Lakini kwa uongozi wa Roho Mtakatifu walikuwa wakihitimisha kwa kumalizia katika uamuzi mmoja. Habayeho n'abayoba bakagendera uko. Hata wengine walipokuwa wakipotoka walikuwa wanaenda jumla. Mu byashize kabiri, katika Ufunuo sura ya 2 muzareba urugero rw'abanikolayiti bahevye bakurikiye umudiakoni Nikolao. Kuna watu wanaoitwa Wanikolao ambao walipotoka kwa kumfuata ile shemasi aliyekuwa anaitwa hivyo. Asoma mu byakozwe n'umwa 6 batora abadiakoni 7. Katika uchaguzi unaopatikana katika Matendo ya Mitume sura ya 6 utapata jina hilo. Noneho Sasa muri bimwe bitera iyo mivurungano, moja wapo wa mambo yanayosababisha vurugu katika kanisa tugiye kwigamo bitatu. Anataka tujifunze mambo matatu. Icyambere, jambo la kwanza, kutamenya gutandukanya ihame ryo kwizera n'uburyo bwo gukora. Kitu cha kwanza kinachovuruga akili za watu ni kutojua kutenganisha msingi wa imani na namna ya utendaji. Icya kabiri, la pili ni impuha, ni tetesi. Icya gatatu,
ni ukurangiza manda yo gukora ntubimenye, ni kumaliza awamu yako ya utumishi na wewe usitambue. ngibyo ibintu bitatu turi buganire. Hayo ndiyo mambo matatu tunayotaka tuyazungumzie. Tusabirane kugira ngo twese tubyumve. Tuombeane ili sote tupate kuelewa. Ihame ryo kwizera, msingi wa imani, yani msingi wa imani ni ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu, ni itegeko ryategetswe n'Imana, ni agizo lililoagizwa na Mungu, ntabwo rihinduka, haliwezi kubadilika. Ngaha muramfasha amagambo ari muri Zaburi, mutanisaidia maneno yaliyomo katika Zaburi, amagambo avuga ngo ijambo ryawe ngo rihora rihamye. Zaburi 119 umurongo wa 89 wa 89 haranditswe ngo Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Imeandikwa katika Zaburi 119 fungu la 89 kwamba Mungu neno lako kule huko mbinguni limeimarika daima. Ubwo iryo ni ihame, ina maana hilo ni msingi, ntabwo rihinduka, halibadiliki hilo neno. Icyakora mu Wafilipi 3:16, lakini katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 fungu la 16 haravuze ngo kuri dusohoyemo abariko dukurikira. Imeandikwa ya kwamba ule ukweli tunaoufikia hebu tukaufuate. Reka tuvuge ngo ijambo ryavuzwe n'Imana, ni kwamba neno lililotamkwa na Mungu iyo rivuzwe mu gihe cyaryo, linapozungumzwa kwa wakati wake, iryo ni ihame ryo kwizera, hilo hugeuka msingi wa imani, ntabwo rihinduka, haliwezi kubadilika. Ubwo icyo turakirangije, hapo tayari tutakuwa tumeshahapa. iyo ugeze ku ihame ryo kwizera, yani ifikapo kwenye msingi wa imani, nta bucuti bubamo, hakuna urafiki, ubuvandimwe ntibukora, undugu haupo, ahubwo ihame rishyirwa hejuru. Ni kwamba huo msingi, hicho kipengele cha imani huinuliwa, ibindi bikaza nyuma, mambo mengine hufuata. Ndiyo maana ibyakozwe n'intumwa 5, Matendo ya Mitume sura ya 5 umurongo wa 29 fungu la 29, imbere y'ihame haranditswe ngo mbele ya msingi wa imani imeandikwa ikiruta ni ukunda Imana kuruta abantu. Yani kwamba kuhusiana na msingi wa imani, bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mu Byahishuwe 2 katika Ufunuo sura ya 2 umurongo w'10 fungu la 9, iyo umwana w'Imana ahagaze imbere y'ihame, mtoto wa Mungu anaposimama mbele ya kipengele cha imani, haranditswe ngo imeandikwa uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa, uendelee kuwa mwenye haki mpaka kufa. Ntabwo ari kugeza ku gusonza, sio mpaka kuwa na njaa, nta nubwo ari kugeza ku kubura akazi umugore cyangwa umugabo, sio mpaka kukosa kazi au kukosa mume au mke, ntabwo ari kugeza kurembya no kugukabiriza, sio kwamba kufika katika hali ya umahututi na kuumia sana, ngo byari bikabije ngo ndamutuka, kwamba yani aliniuzi mpaka nikamtukana. Wabugarukiye hasi, utakuwa umeishia karibu. Uzajya ukiranukira ihame, wewe unapaswa kuwa mtiifu kwenye msingi wa imani, ugonge ku rupfu mpaka ufike kwenye kifo. Ubwo nibwo uzaba utunganije ihame, hapo ndipo utakapokuwa umetii msingi wa imani. Kitabu cy'ibyaduka katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho, ipaje ntago nyinshi, ukurasa hawezi kukumbuka, no mu gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya, hata katika kitabu cha mafundisho ya Biblia ubarikiwe, ni icyigisho kivuga ngo kuba umwizerwa n'umunyakuri, katika sura inayozungumzia kuwa mwaminifu na mkweli, haranditswe ngo, imeandikwa aho gukora icyaha wapfa, bora kufa kuliko kutenda dhambi, aho kuriganya wasonza, kuliko kuwa na njaa kuliko kuwa mwenye hila, aho kubeshya wakena, bora kuwa mhitaji kuliko kuongopa. Ibyaduka ni 145. Ni ukurasa huo wanaotaja ni wa Kinyarwanda. Tutaomba mtuambie sura ni sura gani. Nguko ko bagenzi hamwe, yani kuhusiana na msingi wa imani, hiyo ndio kanuni inayotuongoza. Na uryoroshya ngo nuko inzara yari yakaze, haupasi kurahisisha msingi wa imani au kipengele cha imani eti kwa sababu kulikuwa na njaa kali. Na uryoroshya ngo nuko yenda ubwo bukwe bwari ubwa mwene nyoko. Haupasi kurahisisha msingi wa imani eti kwa sababu hiyo ndoa ya kipagani ilikuwa ni ya ndugu yako tumbo moja. Ugabanye ihame ngo nuko narindi kubona nta wundi mugabo nzabona.
haupasi kupunguza na kurahisisha msingi wa imani eti kwa sababu uliona hakuna mume mwingine utakayempata. Nugabanye hame ngo nari mbonye bagiye kunyika. Hakuna anayeruhusiwa kupunguza au kurahisisha msingi wa imani eti kwa sababu niliona wanataka kuniua. Bibaye byabari intege nge no gutsindwa. Yaani hata kama ni kifo kinachokukabili ukipunguza kwenye uzito wa misingi ya imani itakuwa ni kushindwa. Iryo niryo bita ihame. Hilo ndilo wanaoita msingi wa imani. Twimukiye kubyo bita uburyo bwo gukora. Sasa tumehama kuhusiana na namna ya utendaji sasa. Murangundira nsome igitabo kimwe. Mutakubali kutega sikio ili asome kitabu hiki. Mume ka gatabo nababonanye. Kale ka kitabu ambako ni kapya anataka asome maneno fulani. Urupapuro rwa 45. Hiki kitabu kiko kwenye haya maneno yamenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Testimony ya 6 ukurasa wa 476. Ni ranye gitoro muzingo wa 6 476. Haranditswe ngo imeandikwa kwamba uko tuzajya tuva mu gika kimwe cy'umurimo tukingira mu kindi, kadri tutakavyokuwa tukitoka katika hatua moja ya kazi kuingia katika hatua nyingine, hazajya havuka uburyo bushya bwo gukora, zitakuwa zikizaliwa mbinu mpya za utendaji, kimwe n'ingengamikorere nshya, pamoja na utaratibu wa utendaji, bitewe nuko hazaba haramutse bishya kuhusiana na hali ambayo ipo. Uko hazajya hinjira abakozi bashya, kadri watenda kazi wapya watakavyokuwa wakiingia katika kazi, biyeguriye Imana, ambao wamejitoa wakfu kwa Mungu, hazajya haboneka n'ibitekerezo bishya. Bila shaka mawazo mapya yatakuwa yakiingia. Bazajya bunguka ingengamikorere nshya, watakuwa wakifaidika kupata utendaji wa namna utendaji ulio mpya, bongorewe n'Imana, ambao wamenongonezewa na Mungu. Ubwo yenda kubasoma Icyongereza cyangwa Igifaransa, kwa wale wanaosoma kitabu cha Kiingereza, handitswe ngo new methods will spring according to new circumstances. The methode nshya na mbinu mpya na furansha, hata na utaratibu na utendaji mpya bizajya biravuka. Mambo hayo yatakuwa yakizaliwa bitewe nuko haramutse bishya, kulingana na hali ya mambo ilivyo. Ngaho aha munyumve, anataka hapa mutege sikio sana. Gutangira k'ubutumwa bwiza ni nko kuvuka k'umwana. Uanzishaji wa kazi wa habari njema ni kama vile kuzaliwa kwa mtoto. N'umuntu ku giti cye niko binameze. Hata mtu binafsi ndivyo ilivyo. Nawe ikibwinjira mu butumwa, hata wewe unapoingia mara ya kwanza katika ujumbe, umwaka ushira hari ukundi umeze. Mwaka hupita ukiwa na hali tofauti na ile uliyokuwa nayo mwanzoni. Nigashira hari uko wabaye. Miaka 3-4 inaisha na badiliko tayari takuwa limeshaingia. Nigeze habaho igihe, kuna kipindi kilichotokea, abaje bakira ubutumwa turi abasore, waliopokea ujumbe tukiwa vijana, ukumva aho bavuga iteraniro hose uri tayari. Ukasikia kwamba popote watakapotangaza mkutano uko tayari kuenda. Abatazi kureba bakagira ngo wabisanze. Wasiojua kuchunguza mambo wanafikiri katika kipindi hicho wanafikiria kwamba wewe unampenda Mungu sana. Habaga havanzwemo nuko nta nuri kukubaza ibijumba n'amateke. Ulikuwa unawezeshwa hayo kwa sababu hakuna aliyekuwa na kuomba matumizi. Urazi ngo nuri kurihira abana bane. Sasa yule ambaye anadaiwa ada ya watoto 4, buri jengo yigizwa 300, kila robo wakimdai 300, uzingo yaterana ibiterane byose. Unafikiria kwamba mikutano yote atahudhuria kama kijana? Uko yatangiye ari umusore. Ina maana vile ulivyoanza ukiwa kijana, agize 2 byarahindutse. Baada ya kupata watoto 2 mabadiliko lazima yawepo. Bageze primaire byarahindutse. Walipoingia shule ya msingi mabadiliko yakatokea. Niingia na sekondari bizahinduka. Wakiingia sekondari mambo yatabadilika zaidi. Nawe kumubiri bizaba biri guhinduka. Hata na wewe binafsi ndani ya mwili wako mabadiliko yataonekana. Ngo mvuze umuntu ku giti. Hapa anazungumzia mtu binafsi. Ubutumwa butangira, ujumbe unapoanza, habayeho igihe, kuna kipindi twahagararaga ahantu, twahagararaga aho tugeze mu mujyi hose. Kuna kipindi ujumbe ulipoanza tulikuwa tukisimama popote pale, karisiye tugahagarara, katika mtaa au katika mji,
korari karirimba nta mudugudu banje kubaza. Kwaya inaimba bila kutaarifu hata wahusika wa vyombo vya salama hapa. Abantu bakamanuka. Watu wanamiminika kuja. Ukababwiriza rwose ukageza aho ushaka. Unawahubiri mpaka pale unapotaka. Warangiza ukihanisha. Baadaye unatoa wito. Nabo wihanisha. Hata wale ambao wamejitoa papo hapo. Ako kanya kabashira imbere mukajya kubwiriza. Mnaondoka nyote mnaenda kuhubiri. Wari umwuka wera. Ulikuwa ni Roho Mtakatifu. Ariko wari uvanzwemo n'ibirayi ibishyimbo n'amateke. Lakini ilikuwa imechanganyikana na mambo mengine, viazi na mambo mengine hata urazi ngo wagera naho hiji bahituririmba. Sasa unafikiria kwamba si kuna maeneo mengine kama maeneo ya huku ambapo hauwezi kuruhusiwa kuimba papo hapo ukifika na kuisawa tukaita dushobora tukagenda. Unafikiria kwamba wale waongofu wa siku ya Sabato tutawaweka mbele zetu tuende kuhubiri ujumbe? Labda uwe shirika la wakimbizi. Ukavufite ibyo uzagaburira biwabo. Ukiwa na vile vyakula ambavyo utaachia familia zao. N'imyenda uzabagurira. Na nguo ambazo utawanunulia. Bagenda. Wataenda. Kuko waba wabikemuye. Kwa sababu takuwa umetatua tatizo. Urumva ko uko byagiye biratangira. Unaona ya kwamba namna mambo yalivyoanza. Birahinduka uko tujya mbere. Kadri tunavyosonga mbele mambo hubadilika. Noneho uko guhinduka. Sasa badiliko hilo. Inyandiko yavuze ngo maandiko yamesema kwamba uko azajya hinjira abakozi bashya. Kadri watenda kazi wapya watakavyokuwa wakiingia. Bazajya bazana n'ibitekerezo bishya. Watakuwa wakiingiza na mawazo mapya. Habeho na furanshi. Na mbinu zitageuka kuwa mpya. Na methodes. Hata na utendaji. Ubwo abareba nabi wale ambao hawajui kuona vizuri bashobora kwibwira ko ibintu byahindutse. Watafikiri ya kwamba mambo yamebadilika. Ntibanabura kuvuga ko ubutumwa buri gutakarongo. Hata hawatashindwa kuongea ya kwamba ujumbe umepindishwa. Abareba aho bari wale wanaoangalia katika mazingira ya kwao bakareba isi yose bila kuangalia ulimwengu mzima. Bashobora kwifuza ko isi yose ikora nk'iwabo. Watatamani dunia nzima ifanye kama pale kwao. Ibyo ntibishoboka. Ni kitu kisichowezekana. Isi yose si iwanyu. Ulimwengu mzima haufanani na pale kwenu. Bariya ni iwabo, wale ni kwao, nawe iwanyu ni iwanyu. Na wewe hapo ulipo ni kwenu. Noneho sasa basi uburyo bwo gukora, namna ya utendaji ni mikorere inoze, ni utendaji ambao umeboreshwa ya kugeza ku musaruro, utendaji unaoweza kukufanikisha itabangamiye ihame bila kugongana na msingi wa imani, ariko ijana nuko byaramutse. Lakini ukifuata namna hali ya mambo ilivyo, ntabwo ijana nuko mwamenyereye. Yani namna ya utendaji hautembei kadri ya vile mlivyozoea, ahubwo ijana nuko mwaramutse, bali ni mambo ambayo yataenda kama vile mambo yalivyo. Kananga ingero ziri mwaka gatabo. Atajaribu kutoa mifano iliyomo katika kitabu hiki. Abantu bazi ibiganiro mpaka tugirana n'amadini n'umukire hejuru. Anataka waone watu ambao wanaojua midaharo tunayoifanya pamoja na madhehebu mengine. Muranyumva neza. Hapo mtamuelewa. Yesu ageze turavuga ngo muzane umwarimu natwe tuzane undi. Mnapofika hapo mnasema ya kwamba nyinyi mtaleta mwalimu wenu na sisi tutaleta mwingine. Warangiza arakoresha isaha namwe nyinyi. Huyu saa moja atakuwa akifundisha na mwingine saa moja. Nibarangiza harabaho ibibazo, kibazo iminota 3, igisubizo iminota 10. Baada ya hapo swali ni kila upande utauliza swali dakika moja, jibu dakika 10. Yanditse. Anataka kuwauliza utaratibu wa namna hiyo umeandikwa wapi? Yanditse. Mwenye kujua unapoandikwa aweke kidole juu. Jishiki mu byanditse. Sasa utaratibu huo katika maandiko unaharibu nini? None ndimuzi ko dufite inyandiko yo muri tragedy. Sasa amjue ya kwamba katika Pambano Kuu kuna andiko linalosema ikigisho cha 37 katika sura ile ya 37 ikivuze mu byanditse byeringa bidukingira, sura ile inayozungumziwa kwamba maandiko matakatifu ni kinga yetu. Haranditse imani zahorana ku isi ubwoko bwayo. Imeandikwa kwamba daima Mungu atakuwa na watu wake uzizirika ku ijambo ryayo, ambao watajifungamanisha na neno lake. Hari imyanzuro y'abahanga, iwe uamuzi wa wataalamu, ibyemejwe n'abamenyi, iwe uamuzi wa wanasayansi, bakanuni z'amadini, iwe kanuni za kanisa, ibyatowe na benshi, yale yaliyoamuliwa na walio wengi, bigomba kugira urufatiro kwihame ryo kwizera. Kamwe yasichukuliwe kama msingi wa imani. Mbere yo kwemera akanda kariko kose, kabla
haujakubali kitu chochote, ukibanzure niba karijyaniranye n'iri jambo rivuze ngo hakikisha kwamba linaambatana na neno hili. uku niko Uwiteka avuga. Hivi ndivyo Bwana asemavyo. None wababaza Sasa nataka kuwauliza, upanga iyo minota n'abarakurikirana n'itatu no kubaza no gusubiza, mwabisomye he? Mwambwira ngo mwabivanye. Sasa wakukuuliza kwamba utaratibu wa kupanga zile dakika kwamba umeusoma wapi, utamjibuje? Mwabivanye Umeyapata wapi? n'uburyo bwo gukora. Hiyo ni namna ya utendaji. Mwabitewe nuko byaramutse. Hilo linasababishwa na namna mambo yalivyo kwa wakati Ubwo huo. mwamaze kumva urugero rumwe rw'uburyo bwo gukora. Umeshasikia mfano mmoja wa namna ya utendaji. Ndatanga 3. Atatoa mifano 3. Abafite abadiakoni ku matorero ndi kubabona muri mwese. Ina maana katika makanisa yaliyo mengi kuna mashemasi. Ihame ni ukugira umudiakoni, byakozwe 6. Sikiliza, msingi wa imani au kanuni ya imani ni kwamba kila kanisa liwe na mashemasi. Ndio. Ihame La msingi ni kwamba umudiakoni ndio ubika. Shemasi anapaswa kuwa mtunza hazina, asiwepo mtunza hazina tofauti na shemasi. Ngao munyuzi, siko mubyemera. Hayo si mnayakubali hayo? Hiyo ni Biblia tuvuze. Hiyo ni Biblia ambayo ameitamka. Ariko ubutubajije sindigwa mbikora, lakini akiwa na nafasi anaweza kuuliza, lakini hata sasa hivi muda haumtoshi. Itorero rimwe usanga rifite abadiakoni 2. Unaweza ukalikuta kanisa moja ambalo lina shemasi 2. Irindi ugasanga rifite 5. Wengine unaweza ukawakuta wakiwa 5. Irindi 14. Wengine unaweza ukawakuta wakiwa na mashemasi 14. Amatorero manini agira na 30. Hata kuna makanisa makubwa ambayo yanaweza kuwa na washemasi karibu 30. Kuki batanganye umubare? Kwa nini hawalingani idadi? Byatewe n'iki? Kwa nini hawalingani idadi? Ni kwa sababu ya hali ya mambo yalivyo. Nuko byaramutse. Ubwo se watorera abantu bari 10. Sasa itakuwaje kama washiriki ni 10? Ubatorera abadiakoni 7. Halafu wachagulie mashemasi 7. Tuba wakwizera ute ko bose baruzuza ibyo byangombwa? Sasa utakuwa na uhakika gani kwamba wote wametimiza zile sifa? Ni wumva ko mu 10 ushobora kubona ubyujuje rumwe. Tunaona kwamba katika idadi ya wale washiriki 10 yawezekana apatikane mmoja mwenye sifa zile. Tuba wafata itorero ry'abantu 1000. Sasa utachukua kanisa ambalo lina washiriki 1000 baburara bambara ubusa bakeneye gusurwa, ambao wana njaa, wako uchi, halafu wanahitaji kutembelewa. Ukabatorera abadiakoni 7. Halafu wachaguliwa mashemasi 7 tu. Barashobora. Kazi hiyo wataimudu. Mwabyumvise noneho? Sasa mnaona namna ya utendaji unavyotofautiana. Ubuke n'ubwinshi bw'abadiakoni biterwa nuko byaramutse. Ibyo n'ubuye bwo. Idadi kubwa, idadi ndogo ya mashemasi inasababishwa na hali ya mambo yalivyo, no guterana nihame. Hata kukusanyika kama kanisa ni msingi wa imani. Abahebrayo 10:25. Hao ni Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura ya 10:25. Mukirengagize guteranira hamwe. Msipuuzie kukusanyika kwa pamoja. Ibitabo dusoma biravuze ngo ndetse tujye guterana kare. Maandiko yanatuambia kwamba tena tuwe tunahudhuria mapema. Ariko ushobora gusanga, lakini wakati mwingine unaweza ukajikuta, tuvuge nkatwe tuba mu misozi, sisi ambao ni wa vijijini huko, iyo rokari ributerani. Kwa mfano makanisa ya kikanda ya kama yatakutana saa 3 aho turateranira abari kare. Iyo dutangiye dutangiye kare. Tunapoanza mkutano saa 3, sisi huwa ni mapema kwa sababu ya safari watu watakao. Aruba yagenza amasaha 3. Kuna mwingine ambaye atatembea saa 2, masaa 3. Hari abatuye mu miji, kuna wale wanaokaa mjini, ahabizera begeranye, pale ambapo washiriki wako karibu jirani. Saa 1 bakaba batangiye kare. Saa 1 utawakuta wako kanisani nabo ni kare. Na kwao hapo saa 1 ni mapema. Hapo kare kabiri kabaho. Anawauliza mapema ya namna 2 katika nchi moja. Saa 3 ni kare. Kwao vijijini saa 3 wanapoanza mkutano hapo wamekuja mapema. Mumuji saa 1 ni kare. Mjini wanapoanza saa 1 hapo ni mapema. Bitewe n'iki? Inasababishwa na nini? Nuko byaramutse. Kwa sababu ya hali ya mambo hapo walipo. Ko babigenje n'uburyo bwo gukora. Namna walivyofanya hivyo ni mbinu za utendaji. Umudiakoni arabika mugaruke. Anarudi, shemasi ni mtunza hazina. Ariko niba bika mwiko. Lakini kama atatunza kwenye pochi, niba azashyira mu ihembe cyangwa umugani, kama ataweka zile hazina, ile hazina kama ataitunza kwenye
pembe, niba azatobora urukuta akajya acomekamo, kama atakuwa anaweka kwenye ukuta wa nyumba yake, abandi tubika hagati y'amatero. wengine huwa wanatunza hizo hela pale kwenye ile nguo ya godoro. Ibyo ndibikureba. Wewe sio kazi yako. Kubaza ngo yasomye he muri Matayo, kumuuliza kwamba hapo unapotunza hizo hazina ulipasoma watu katika Matayo, waba ugiye kurwana n'uburyo bwo gukora. hapo utakuwa wewe unapambana na namna ya utendaji. Ibyo si hame, hiyo sio msingi. icyo dupfa Kila ambacho tunakitaka kwa shemani na yashyira hari umutekano, hizo hela azitunze pale ambapo aho ariho hose ndibitureba, popote pale atakapozitunza, tupfa kuyabona ari gukora icyo Imana yayatumye, ili mradi hela zile zifanye kile Mungu alichokusudia zifanye. ikindi mu buryo bwo gukora. Mfano mwingine wa namna ya utendaji, iyo muri abadiyakoni barindwi, kama nyinyi ni mashemasi 7, niyo umudiyakoni ari umubisi, kama mtunza hazina ni mmoja wenu, mwese muri ababisi, hapo kumbe nyote ni watunza ariko hazina. habigiye mutoyo, Lakini kuna wakati mwingine nyinyi mashemasi 7 au 6 uchagua mmoja kwamba akabari mubabishe kandi muri benshi, alafu anakuwa mtunza hazina wakati idadi ni kubwa. Amatayo muba mwasomye, Hapo hakuna fungu lolote la Mathayo. ibyo ni uburyo bwo gukora. Hiyo ni namna ya utendaji, ni mbinu za utendaji, ngo aharaje amenyekana, ili zile hela zilizopo ziwe zinajulikana. noneho mwamaze kumenya ibyo bita uburyo bwo gukora. Hapo tayari mtakuwa mmepata nuru ya namna ya utendaji. N'ibindi Na mifano mingine ni mingi. iyo tugeze ku buryo bwo gukora, tunapoingia katika utendaji, abantu ntibabwumvikaneho, alafu watu wasipatane kwa kipengele hicho. ngaho byanya by'itorero Anataka kutusomea maneno katika gatabo ndumva birimo, katika testimony. oya ntago birimo, Nafikiri hayo maneno haya umuzingo wa 9, ni katika testimony volume ya 9, urupapuro rwa 259. atasoma ukurasa wa 259. niho rwose aranditse ngo on the other hand, ku rundi ruhande, kwa upande mwingine, abayobozi bo mu bwoko bw'Imana muri twebwe, miongoni mwetu viongozi wa watu wa Mungu, bagomba kwirinda akaga ko guciraho iteka uburyo bwo gukora, watajihadhari wasihukumu namna ya utendaji bwihariwe n'abagaragu b'Imana bakora umurimo udakorwa na benshi kandi bakeya uri gukorwa muri iyi minsi. Namna ya utendaji ambao kwa namna ya pekee unatumiwa na watumishi wa Mungu wanaolemewa na mzigo wa kazi ambao si mzigo unaobebwa na walio wengi. Kubumba Icyongereza mbisome. On the other hand, the leaders among God's people are together against the danger of condemning the methods of individual workers who are led by the Lord to do a special work that but few are fitted to do. Nayo magambo mvuze. Muri iyi minsi yacu, katika siku zetu hizi, hari abagaragu b'Imana bari gukora umurimo ukorwa na bake. Kuna watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi ambayo inatumikwa na walio wachache. Uwo murimo bakaba barawushinzwe n'Imana, na kazi hiyo wamekabidhiwa na Mungu. None baravuze ngo abantu nibirinde. Maandiko yanasema ya kwamba hebu watu wajihadhari, guciraho iteka, wasihukumu uburyo bwabo bwo gukora, mbinu za utendaji wa watumishi hao. Let brethren in responsibility be slow to criticize movements that are not in perfect harmony with their methods of labor. Ngaho ni mureke bene data ari myanya y'ubuyobozi. Hebu ndugu zetu walioko katika nafasi za uongozi bitonde cyane, be kujya baranenga imikorere, wajihadhari wasio wanapinga namna ya utendaji idahamanya n'uburyo bwabo bwo gukora, isiyo kubaliana na namna ya utendaji wao. Let them never suppose that every plan should reflect their own personality. Nibareke ingeso yo kwibwira ko waachane na tabia ya kufikiri kwamba kopura zose z'umurimo zizaba ziriho sinyatire yabo, kwamba mbinu zote za utendaji wa kazi zitakuwa zimesainiwa nao. Let them not fear to trust in others' methods. Nibareke ingeso yo kutizera uburyo bwo gukora bw'abandi. Hebu waachane na tabia ya kutokuamini mbinu na utendaji wa watu wengine. For by withholding their confidence from a brother laborer who with humility and consecrated zeal is doing a special work in God's appointed way, they are retarding the advancement of the Lord's cause. Ariko mutabime mukurikirane hano mureba haga. Ngaho nibarekera
nibarekeraho gushidikanya uburyo bwo gukora bw'abandi. Hebu waachane na tabia ya kutilia mashaka namna ya utendaji wa watu wengine. Iyo batakarira icyizere umwe muri bene data, wanapopoteza matumaini yao kwa ndugu yetu mmoja, ukorana kwishisha bugufi no kwitanga n'umwete, anayefanya kazi kwa unyenyekevu na kujitolea na ukora bidii, Imana yamuhaye mu nzira y'uburyo bwo gukora, anayefanya kazi kulingana na Mungu alivyomkabidhi kazi yake, baba bakereje umurimo w'Imana, watakuwa wamechelewesha kazi ya Mungu, baba bakereje iterambere ry'umurimo w'Imana, watakuwa wamechelewesha maendeleo ya kazi ya Mungu. Ngaho icyo shaka kuri ingingo, kitu gani anachokihitaji katika kipengele hiki? ubwo mumaze gusobanukirwa n'uburyo bwo gukora, hapo mmeshaelewa namna ya utendaji. Ngaho mugarura amaso, ihame mwaryumvise, mmeshasikia msingi. Abumvise hamwe mukire hejuru, walioelewa msingi wa imani waweke kidole juu. Abumvise uburyo bwo gukora namwe mukire hejuru, na wale ambao wamesikia mbinu za utendaji waweke kidole juu. Murakoze noneho rero. Mungu awabariki. Ibi bijya bizana impaka bite? Kwa nini mambo haya yalete kufarakana kwa watu? Bitewe na Satani. Kwa sababu ya shetani. Bitewe na bemerera Satani. Kwa sababu ya wale wanaomkubalia shetani. Bitewe n'urwango n'ishyari. Kwa sababu ya wivu pamoja na chuki. Bitewe n'ubujiji no kutareba kure. Kwa sababu ya ujinga na kutokuona mbali, cyangwa se guhubuka au kukurupuka, n'ubwibone, hata na kiburi. Abantu benshi, watu wengi bajya bafata uburyo bwabo bwo gukora, huwa wanafikiria kwamba mbinu zao za utendaji yambe byo kwizera kama msingi wa imani, bakaba biteguye kurwanya umuntu wese utakoze nkabo, najipanga vizuri kwa ajili ya kupambana na waye yote ambaye hatafanya kama wao. Kandi tena umuntu akubajije ikibazo mu buryo bwo gukora, tena mtu akikuuliza swali katika kipengele kile cha namna ya utendaji, akakigerekaho umurongo ngo nsomeraho byanditse, halafu akwambia ya kwamba hebu niongezee pale ambapo imeandikwa, wararama, utaangalia juu utakosa jibu. Ngaho muri iki gitabo, sasa katika kitabu hiki Ibihamya ku bapasitoro, ni katika kitabu cha Testimony to Ministers, paji ya 93, nafikiri itakuwa vigumu, ni sura ile ya 3, haranditswe ngo bamwe batekereje ko byaba ari ikimenyetso cy'ubutwari no kurusha abandi ubwenge, wengine wamefikiri ya kwamba ni ishara ya utaalamu hata na ujuzi na kuwazidi wengine elimu, iyo babashije kuroha intekerezo z'abantu mu guhangayika kuruta kuzishora mu kuri, wanapodumbukiza akili za watu katika kuchanganyikiwa kuliko kuziingiza katika ukweli. Bakina umukino wo gutangana ibihamya birimo imitego, huwa wanacheza mchezo wa kutegana mitego, bagategana mu magambo, alafu hata wanategana katika maneno, maze inyungu yabo mbi bakayibonera mu kubazanya ibibazo, alafu faida yao mbovu wanaipata katika kuulizana maswali. Iyo ibibazo babajije bibonye ibisubizo bisobanutse, pale maswali walioulizwa yanapopata majibu yanayoeleweka, il change de thème en pensant à une autre thème pour éviter d'avoir reconnaître la vérité. Ingingo bareho barayimuka bakimukira ku yindi banari guhunga kwemera ukuri, wanabadili mada, wanakimbilia kwenye kipengele kingine ili tu apate kukimbia ukweli. Au shaka kama tarukire, anapotaka ni hapa anapofika. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de connaissances ou de capacités pour poser des questions auxquelles il est difficile de répondre. Kugira ngo ubashe kubaza ikibazo cyagora gusubiza, ile hali ya kuuliza swali ambalo litatatanisha watu washindwe kulijibu, kugira ngo ubashe kubaza ikibazo cyananira abantu kugisubiza, ntibigusaba kuba ufite ubwenge bwinshi, nta nubwo bisaba ngo uri umuntu ufite ubumenyi buhanitse. Ili waulize swali watu liwachanganye washindwe kulijibu, sio lazima uwe na elimu ya hali ya juu. Un enfant peut poser des questions qui laissent perplexes les hommes les plus sages. N'umwana mutoya yabaza abagabo bafite ubwenge bw'inditwe ikibazo kikabacanganya. Hata mtoto mchanga anaweza akauliza wanaume wenye elimu swali linawachanganya, wanashindwa kulijibu. Ngao uwigeze abazwa ikibazo akabura igisubizo wese ntakire hejuru. Aliyewahi kuulizwa swali akashindwa kujibu aweze kidole juu. None abandi shaka uwabonaga ari uri mukuri tu ariko akabura igisubizo,
Ni nani miongoni mwenu aliyewahi kujisikia yuko katika ukweli, lakini walipomuuliza akachanganyikiwa akakosa jibu? ngaka mbavuri. Sasa anataka kuwajibu. Uza kubaza ikibazo kitagira inyandiko ukayibura wese ntabwo azaba ari mukuri. Suko buri wese azaba ari mukuri. Aha, ni kwamba hata yule anayekuuliza swali unachanganyikiwa, unakosa jibu. Hiyo sio ishara ya kwamba yeye yuko katika ukweli. Iki kimaze kwica abantu benshi. Hayo ndiyo mambo ambayo yamewaharibu watu. Ubu yaza kabaze ati ni hehe mwasomye guterana munsi y'ibiti? Ni wapi mlipoona fungu linalowaruhusu kukusanyika chini ya miti? Wowe twamusubiza. Huyo yeye tutapata. Akavuga ati mwakuye he mikoro? Mlipata wapi kuhubiri mkitumia maiki? Nta nyandiko wabona. Hakuna fungu takalo. Akongera ati ikundi mwakuye he kujya mucyuza ubukwe mwambaye imyenda yera? Kwamba mmepata wapi fungu linalosema kwamba katika harusi wale wanaosindikiza wao wanavaa nguo nyeupe? Ari ibibazo byinshi. Aranditse ngo imyenda y'umukwe ngo izabe yinitswe mu maraso. Hata yamuyinikamo. Hata kuna pengine ambapo imeandikwa ya kwamba ijaishowe nguo za bwana harusi zitakuwa zimechojwa katika damu, ikanzu yinitswe mu maraso. Kwamba huyo bwana harusi huwa amevaa kanzu ambayo imechojwa katika damu. Nguko kwa abantu bajya bateshwa umutwe. Ndiyo maana watu huwa wanachanganyikiwa, wanaharibikiwa bahuye n'abatazi gutandukanya ihame n'uburyo bwo gukora. Wanapokutana na watu wasiojua kutenganisha msingi wa imani na namna ya utendaji. Ibintu byinshi muona mu mikorere, mambo mengi mnayoyaona katika utendaji. Mara utateranya abantu ngo bicara hano. Kuna pengine ambapo hawezi kuwakusanya watu wetu wakae hapa. Bazashaka sare amahirwe nuko yanditse. Watatafuta ukumbi. Basi nzuri imeandikwa. Haruwanyagirwa rimwe agapfa. Kuna mwingine ambaye anaweza akanyeshewa mvua mara moja anakufa. Uzamukiriraho ihema, utamwekea tundubai cyangwa umuzanira umutaka, au utamletea mwamvuli. Kandi umutaka nuwemera ntaho wanditse. Hata kama utakubali mwamvuli hautapata fungu lolote. Na kandi ntaho kanditse. Hata na mengine hayo hayana sehemu ambayo imeandikwa. Ibyo ni uburyo bwo gukora. Hiyo ni namna na mbinu za utendaji. Ku buryo bwo gukora. Hii inaitwa mbinu na namna ya utendaji. Uyu ni ndumwe y'amatorero n'urugero. Mimi ni mjumbe wa makanisa. Turamutumye. Munanituma. Ngi milioni moja hii. Ngiyi milioni nyingine hii. Imwe niyo muri Kameruni. Milioni moja utaipeleka Kamerun. Indi niyo muri Malawi. Milioni nyingine utaipeleka kule Malawi. Indi niyo kujya mu bitaro. Nyingine utaipeleka katika hospitali kuatilisha wagonjwa. Nicyo tubatorera yatujyanira zagereye. Hela hizi utazichukua uzifikishe huko. Kana muri Kameruni bayikeneje. Watu wa Kameruni wao wanahitaji ile milioni yao Alhamisi. Mu bitaro bazagabura mu kindi cyumwe. Kule hospitalini watatoa hiyo misaada wiki kesho. Yumva ko milioni 3. Tunaona ya kwamba hizi milioni 3 arazirara na hasi cyumweru cyangwa 2. Kwamba itabidi akae nazo wiki nzima au 2. Bitaragera iyo bijya. Kabla hazijafika kule zinapo ni baramwahengwa jeri. Sasa mashemasi hali wamemkabidhi aheri. Impamvu mvuze ibyo namna gani, kwa nini aseme? Nuko ibirere byinshi. Ni kwa sababu maeneo mengi bashobora kurema inama rimwe mu kwezi. Wanaweza wakafanya baraza mara moja kwa mwezi. Hayo byanditse nabyo. Hayo haijaandikwa popote. Maraba marabi. Wengine wao wanafanya baraza mara moja kwa mwezi. Nabyo nao byanditse. Hata hayo hayaandikwa. Haraba kwa inama kabiri mu kwezi. Kuna wengine wanafanya kikao mara 2 kwa mwezi. Barayiza bati ntandi tuzabona ni. Wengine wanasema kwamba hatutakutana sehemu nyingine. Turagutumye uguzabirangiye. Tunakutumana ya kwamba wewe umalize hiyo kazi. Aho uzagaruka kuduha makuru. Utarudi ukituletea habari. Ihame ni ukumutora. Msingi au kanuni ni kumchagua, imeandikwa katika. Ihame ni ukumutuma. Msingi au kanuni ni kumutumana. Ariko kwa azabigenza. Lakini namna atakavyofanya. Azayabika niba ari mu kabutura. Pale atakapotunza zile hela kama ni katika bucha. Iyo ugiye mwibyo ngibyo. Kama utachokonoa hayo, ubugiye kurwana n'uburyo bwo gukora. Utakuwa wewe unapambana na namna ya utumishi. Uzaruha na utachoka, kuko uburyo bwo gukora ni bwinshi, kwa sababu mbinu za utendaji ni nyingi, buratandukanye na ni tofauti. Buyoborwa n'ikintu kimwe twasomye mu byanditswe, na huongozwa na kitu kimoja ambacho kimeandikwa katika maandiko. Nuko byaramutse, ni namna hali ilivyo. Sizi niba mwangurikije. Hajua ya kwamba mmeelewa hapo. Noneho rero aongiye kwerekera kuri ingingo ya mbere ni nayo ndende. Sarafu anapotaka kuishia katika kipengele hiki cha kwanza, kwa sababu hata ndio kinachukua muda mrefu. Yarahanuwe, imetabiriwa ko kwamba muri ubu butumwa bwiza turimo, katika ujumbe huu tulionao, abazana ibitekerezo birwanya ibya bagenzi babo bazabaho. Kwamba
watakaoleta mawazo yanayopingana na mawazo ya ndugu zao watatokea. kandi rero niba muri aka gatabo ndabibona, Ngoja angalie kwamba katika kitabu hiki atayapata. mu gitabo cyitwa Ministere Evangelique, Katika kitabu cha Gospel Workers ni urupapuro rwa 400. Yego, ni 436. Ibihe byose Ni ukurasa- ni 48. ni ukurasa wa 446. Ibihe byose habaho abantu bamwe bumva ko ahari yaba ari inshingano yabo kunyuranya na bene se igihe cyose bajya mbere mu murimo. Watu wengine wanafikiria kwamba jukumu lao ni kupinga na kupita kinyume ya mawazo ya ndugu zao wanaposonga mbele katika kazi. Barwanya igitekerezo cyose gitanzwe, Upinga kila wazo na kila pendekezo, maze bakagaba igitero kwigena migambi byose byapanzwe batagizemo uruhare. na wanashambulia mipango yote na mikakati iliyopangwa bila wao Mu kuhusika. Cyongereza no mu Gifaransa handitse ngo bakagaba igitero kuri pura zose z'umurimo zapanzwe batabigizemo uruhare. Wanashambulia kila kipengele na kila mikakati iliyowekwa kama wao hawakuhusika. Icyo nicyo cyatumye bene abo biremamo akamenyero gakabije ko kwiyiringira. Hiyo ndiyo iliyosababisha watu wengi kujitengenezea hali ya kujitumainia. Ntibigeze bigira mu ishuri rya Kristo amasomo y'ingenzi kandi y'agaciro. Hawakupata elimu katika shule ya Kristo na kupata mafungu ya maana tena yaliyo muhimu. Yari kuzabagira abagwaneza n'abitisha bugufi. Masomo ambayo yangewasaidia kuwa waungwana halafu wanyenyekevu. Nta cyakomerera abantu bakunda gutsimbarara ku bushake bwabo cyaruta kwemera kureka inzira yabo no guca bugufi bakagendera ku gitekerezo cyakomotse ku bushishozi bw'abandi. Jambo gumu kwa watu wa namna hiyo ni kukubali kunyenyekea na kuelekezwa na kukubali mawazo na ushauri wa watu wengine. Bene nk'abo birabakomereye kwemera kwigishwa no guca bugufi. Watu wa namna hiyo ni vigumu kwao kunyenyekea hata na kukubali kufundishwa. Ibanje ku bapasitoro nanone Testimony to Ministers 313 ukurasa unaozungumzwa hapa ni wa Kifaransa. Umurimo w'ubwoko bw'Imana uje mbere ufite imbaraga, Kadri kazi ya Mungu itakavyosonga mbele katika uwezo wake, ufite imbaraga yejeje kandi idakumirwa, nguvu ya utakaso tena isiyozuiliwa, ibendera ryo gukiranuka kwa Kristo rigashingwa mu itorero kandi imbaraga iva ku ntebe y'Imana ariyo iyoboye, na bendera ya Kristo itasimikwa katika kanisa kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na nguvu ya Mungu ikiwa ndiyo inaongoza. niko intambara ya Satani izarushaho gukomera no gusharira. Ndivyo mapambano ya shetani dhidi ya kanisa itakavyozidi kupanuka hata na kuwa baya zaidi. Igitekerezo kizajya gihangana n'ikindi, Wazo litapingana na wazo lingine, ingengamikorere ivuguruzanye n'indi, mbinu zitakuwa zikipishana na mbinu zingine. handitse ingengamikorere mu zindi nibaranditse ngo za pura zivuguruzanye n'izindi za pura. Mbinu zitapingana na mbinu zingine. Amahame mvajuru azasakirana n'amahame ya Satani. Misingi ya mbinguni itapishana na misingi ya shetani, au kanuni za Mungu zitapingana na kanuni za shetani. Ukuri mu miterere yake itandukanye kuzahangana n'ikinyoma mu miterere yake ihora yihindagurika. Ukweli katika sura zake tofauti itapingana na uongo katika picha zake zinazobadilika. Kandi mu miterere yake inyuranye kandi ihora yihindagurika yiyongera ku buryo n'intore zizayoba niba bishoboka. Kiasi kwamba hata waliochaguliwa na wateule wa Mungu watapotea kama ikiwezekana. Muri intambara yo kutamenya gutandukanya hamwe n'uburyo bwo gukora, katika mapambano haya kati ya kutojua kutenganisha kanuni za imani na mbinu za utendaji, ngo n'intore zizayoba, hata walio wateule watapotea. Umuntu akubaza ati ibi mwabikuye hehe? Mtu atakuuliza kwamba haya yametoka wapi, ubibure kuko ndaho byanditse. Ushindwe kupata umepatikana watu kwa sababu haijaandikwa popote. Ni mwasomye muri Luka? Hakuna sehemu ambayo mmesoma katika kitabu cha Luka. Yesu alikugaburira abantu, pale Yesu alipowalisha watu ngo barabicaza, akasema kwamba wakawaketisha ngo 50.
50. mu nyandiko bari basanga ngo byari byanditse ngo bajya babicaza 50. Katika maandiko waliokuwa nao mapema ilikuwa imeandikwa kwamba wao wanawaketisha 50. Ibihe byose byabayeho habayeho uburyo bwo gukora. Katika vipindi vyote ulikuwa ukitokea mbinu za utendaji bitewe nuko byaramutse kulingana na hali ya mambo ilivyo. Ubwo mwumvise ko bihanuwe rero, kama mmesikia kwamba imetabiriwa sasa, namwe mwijya murahangayika, msiwe mnahangaika mubonye hari ubabajije ikibazo pale, mkisikia mtu akiwauliza swali mukakiburira igisubizo, halafu mnakosa jibu, kuki habwirije batatu. Wengine watauliza kwamba kwa nini wamehubiri watatu, kuki musenga muhumyi, kwa nini mnaomba mkiwa mmefumba. Bazabaza ibibazo. Kuna maswali mengi yatakayoulizwa, ariko ni uburyo bwo gukora. Huyo ni mbinu ya utendaji. Niba tuje mu gitondo, kama tutakuja asubuhi akawa ntacyo turakora na hakuna kitu tutakachokifanya, ni ku isabato, ni siku ya Sabato, twapanze batatu, tumepanga watatu. Hari n'umunsi kuna siku vile tuzaba twagwaje benshi, ambapo watu wengi watakuwa wameumwa. Habwiriza umwe tutatane tuje gusura, atahubiri mmoja, wengine tutawanyike kwenda kuona wao. Matayo nta mariko ni uburyo bwo gukora. Hapa hakuna Matayo, hakuna Marko, bali ni mbinu za utendaji. Ngira wana ho mumaze kuhumba. Nafikiri kwamba hapo mtakuwa mmeelewa. Twimukiye kubyo bita imbuha. Tunataka kuingia kwenye kipengele kinachoitwa tetesi. Ntabwo ndajya mu masomo menshi ya Biblia. Yeye hata ingia katika mafungu mengi ya Biblia, ahubwo ndasoma agatabo kamwe k'umugenzo w'akama wa kabiri. Atasoma kitabu kimoja cha Safari ya Msafiri, umugenzo wa kabiri gafite akana. Mtu ambaye ana kitabu hicho anaomba amsaidie. Ntabwo dushaka gutinda. Hakuna sababu ya kuchelewa. Aka gatabo page ya 46 uwa kabiri. Sawa. Na uboye. Ni kitabu cha pili. Kanditsemo abagabo batatu, umwe yitwa Muswa, undi yitwa Ruhangara, undi yitwa Busa. Kuna mtu mmoja katika kitabu hiki, ni kitabu ambacho kina majina magumu ya watu kama vile mfano mjinga. Umwe ni Muswa, mmoja ni mjinga, undi ni Ruhangara, mwingine ni mtu ambaye hajali, undi ni Busa, mwingine ni mvivu. Kama zina yonyine ntahagije kuba mabi. Haya majina yenyewe tunaona kwamba ni mabaya. Mukristo agenda bari basinziriye ku nzira. Mkristo alipokuwa katika safari, watu hao watatu aliwakuta wakiwa wamesinzia kando ya njia. Yapanze umushinga wo kubakangura. Alianza mradi wa kuwaamsha. Akoze kuri Muswa shwi. Alipomwamsha mjinga, Ruhangara Bute bose nuko. Huyu mtu asiyeogopa kitu na yeye hata na mvivu wote wakakataa. Umwera mu bwenge byanjye ntibikureba, ariko mu mvuga ivuze ngo ikibindi giterekwa ku ndiba yacu. Mmoja alisema ya kwamba kila mtu ajijue. Undi aramubwira ngo kanongere niweture nsinzire. Yule mvivu akasema ngoja nilale kidogo. Undi aramubwira ngo aha nta kaga mpabona. Mwingine akamwambia kwamba mimi sioni shida. Mukristo akaza banyuzeho asanga bamanitse barahapfiri. Yule mke wa Mkristo yeye katika safari yake, kwa kuwa amemfuata mume wake, akawakuta wale wametundikwa kwa sababu wamefia pale njiani. Mwumva ikiganiro bahagiri. Sasa anataka asome mazungumzo. Maze Mbabazi abaza Ruzirabwo 46 mbere hepfo gato. Maze Mbabazi abaza Ruzirabwo waruyoboye ati urabivuga nyuma weho. Bari abagabo batatu ni bande kandi bamanikiwe iki? Nitawaelezea baada ya yeye kusoma. Ruzirabwo bati bari abagabo batatu, bari abantu batagira umumaro, bivuzaga na rimwe kuba abagenzi, ahubwo bashakaga no kubibuza ababikeneye, bikundiraga iby'ubunebwe, iby'ubwenge buke, kandi bakabyoshya n'abandi, babemeza ko byose bizabagendekera neza nyuma. Nyamara ubwo Mukristo yanyuraga bari basinziriye, none dore ubu murabyibonera namwe ko bamanitse. Mbabazi ariko se bashaka kwemeza abandi ibitekerezo byabo. Ruzirabwo bati hariho umuratinda. Bashoboye kuyobya benshi bavana mu nzira barimo biguye intege, nta mwuka, umutima muke, nda y'amahari, umutwe w'ibitotsi, ndetse n'umugore muto witwaga Mwasamo. Haya maneno ni magumu kidogo, lakini tajaribu kuzungumzia. Wale watu watatu ni kitabu ambacho ni cha mifano. Wale watatu ambao walikuwa, Mkristo alipokuwa katika safari yake aliwakuta wamelala kando ya njia. Mke wake alipofuata baadaye aliwakuta wametundikwa, wamekufa. Sasa mmoja wa wasafiri akauliza ya kwamba imekuwaje?
akasema ya kwamba ni watu waliokuwa hawana maana yoyote, walikuwa ni wavivu, hawajali safari. Baadaye wakaamua kuwapotosha hata watu wengine ambao ndio wametaja majina yao ya kwamba ni wale watu ambao walikuwa hawana akili, ambao walikuwa hawana msimamo, ambao walikuwa hawana mwelekeo. Mubyo bavuze Katika haya ambayo yamezungumziwa, bavuze ko umugati w'Imana uri mu ibiheri. walisema ya kwamba mkate wa Mungu ndani yake mna mambo ambayo hayakulainika, Ubwo mbese iby'Imana ntacyo bimaze. kwamba mambo ya Mungu hayana Ibyo maana, guhombya no gukenesha gusa. ni mambo ya kuwafanya watu wapatwe na umaskini. Bavuze ko guhumuriza abana bayo kwayo nta reme gufite. Walisema ya kwamba faraja anayowapatia watoto wake kwamba haina msingi wowote. Bavuze ko icyo gihugu tujyamo uko bakirasa nta nubwo ari n'icya kabiri cy'uko bakivuga, kwamba ubora wa nchi hiyo tunayoiendea haina uzuri hata nusu ya vile icya wanavyozungumzia. nyuma. Mwisho Bavuze ko abagaragu b'Imana walisema ya kwamba watumishi wa Mungu ngo ab'ingenzi muri bo ni abanyamatiku babereyeho kutuyobya. kwamba wale wazuri zaidi katika watumishi wa Mungu ni watu wenye hila na kazi wanayoifanya ni kutupotosha. Bavuze ngo nsome iryo jambo, bageze n'aho basebya abagaragu ba databuja ngo ab'ingenzi muri bo ni abanyamatiku babereyeho kuyobya no kugira nabi gusa. Kwamba baadhi ya wale watumishi wa Mungu kazi yao ni kupotosha na kuleta hila na kufanya yaliyo maovu tu. Ngaho kuko tugiye guca make kuri iyi ngingo, Sasa kwa kuwa anataka aelekee mwisho kuhusiana na kipengele hiki, mu gihe cy'intumwa izi muha zabagaho, kipindi cha mitume tetesi kama hizi zilikuwepo. mu gihe cy'ubugorozi izi muha zabagaho, Kipindi cha matengenezo tetesi kama hizi zilikuwepo. kandi muha Tena tetesi zitera ubwoba kurusha intambara nyirizina. hizo zilizo mbaya zaidi ya vita. Akaba ari nayo mpamvu abana b'Imana Ndiyo maana watoto wa bo Mungu bahawe ijambo ryayo waliokabidhiwa neno lake, ribabuza kumva impuha. neno la Mungu hutuzuia kusikiliza na kutegea sikio tetesi. Ngaka dusubire mu bo bayobeje. Sasa anataka tutaje majina ya wale waliopotoshwa na wale watu watatu wabaya. Bayobeje bigura intege. Waliyepotosha wa kwanza ni yule mtu anayesafiri lakini kwa kujikongosha, kwa kujivuta. Yari asanzwe aterana akaza mu mifa ya kabiri tutayigira. Ni mtu ambaye huwa anakuja kuhudhuria mkutano, akija anakuja kama vile Wakatoliki wanavyokuwa na misa mbili, Kubera ubugugu ntiyaturaga ntiyatangaga nta n'imihigo. kwa sababu ya uchoyo. Hata matoleo hatoi, hata kutoa nadhiri hamna. Bavuze bati ariko ubundi iyi mihigo yavuye ntabwo iri dinara. Waliposema kwamba lakini nadhiri zimetoka wapi? Siaonekana hili ni dini ambayo nimetuinyemelea. Bigura intege kuko yari abisanganywe ngo nanjye rero yabuze iyo mbivugire. Sasa yule mtu anayejikongosha kwa sababu ndio tabia yake, anasema na mimi nilikuwa nimetiba niyazungumzie wapi? Yanywaga igipendi nzoga. Alikuwa anakunywa pombe yani Ile shera nzoga. ile twist ambayo imeanza kuwa kali. Sizi uko baje bavuga ngo reka ngo tugomba kujya turagira na rikomu mu bigo yego rasta ngo duhire nyandiko. Wengine wanasema kwamba lakini lazima hapo tuwe nayo mwilini. Yule anayejivuta anasema ndio kabisa. Bayobeje mutima muke na nta mwuka. Walimpotosha mwenye yani roho haba, halafu na yule ambaye hana roho wa Mungu. Kambabazi Anataka kuwauliza, iyo mubona abantu babakorera, mnapoona hao watu wanaowahudumia, abamutuma hirya no hino baboze barababwira amakuru, hao mnaowatuma waliowaletea habari ya kazi, mugeranije ku bwenge bwacu bw'abantu, yani mkipima, mkitadiria akili zetu za kibinadamu, baminurira ku bwenge bwacu gutya tumeze hano. Tuzungumzie elimu na ujuzi wa watu wengine, tuzungumzie elimu iliyoko hapa. Mubona arabaswa, huwa mnaona hao wajumbe wanaoenda ni wajinga, yani hawana akili. Utumara Ni wajinga, ni taira. Bagura n'agahene, Wanaweza wakanunua hata mbuzi, n'agatama, hata kondoo, kubyo byamara umwaka tukaba tune tukabyara agaka, kiasi kwamba hata baada ya mwaka anaweza akanunua ng'ombe. aba babikoze. Hao watu wanaozunguka wakizurura wakipeleka injili, Wanamuka na mutima muke, yule ambaye hana roho alafu hana hata moyo, niyo guzi ntabwo wabaye ari. hata ukinunua kondoo yeye atafikiria kwamba ni zile zaka ambazo umezitumia. Ibyo ni umutima muke, Hiyo ni akili finyu. abo barayoba. Hao huwa wanapotea, Baragenda bayobya mutwe w'ibitotsi. hao wale watu watatu waliwapotosha mtu mwingine anayeitwa
cha usingizi. Ni ukuvuga ngo aho inama zibera ntahazi, Ina maana pale ambapo baraza inafanyika hapajui, amateraniro ntayajyamo, mikutano hahudhurii, kurahanyere mbese amakuru ntayazi, taarifa ya kazi haijui, ibitabo byacu n'ibyandikwa n'abayobye ntazi kubitandukanya, vitabu vyetu na vile vilivyoandikwa na wale waliopotoka havijui, nuko baramuyobye. Huyo lazima ariko ntabwo bamujyanye, lakini sio kwamba wamemchukua, ahubwo nusu yari yarijyanye kuko nta arasinzi. Nusu yake ilikuwa imeshachukuliwa, sio kwamba amemchukua jumla, alikuwa hapo nusu. Aha muhigire kujya murakurikirana ibi byose birabareba. Hapa kuchua makini kufuatilia kila kitu, usibute ni sehemu yetu. Kwa nini usibe? Ibintu bibudahari wagiye. Mambo huwa yanafanyika. Ndio wapi? Ndio mwatoye uzakugira Mungu. Nani uliyemchagua ambaye ataenda mbinguni kwa niaba yako? Uri ndumwa uri hehe? Uyu murimo bakubwiye kwa ari wabo. Nani aliyekuzuia na wewe usiwe mjumbe wa Mikosi uzayo? Yaani huo usingizi uliokukabili utapotea. Uwo baso undi bakurikijeho ni ndayamahari. Mwingine aliyefuata ni yule mtu mwenye wivu. Ndayamahari. Mwenye wivu na yeye atapotea. Warusanzwe ugura igitenge akwigwa yongeye santimetero 2 kumu. Pale ulipokuwa unanunua nguo, yeye na yeye anakasirika mpaka mdomo anauregulia. Ubakaga inzu akarakara. Unapojenga nyumba anakasirika. Wezi ibigori yabinyiraho. Wewe ngo sumugori yejeje ngo azajya hitwa. Kama umepata mahindi sana, anasema kwamba mahindi yake yamekomaa kiasi kwamba atakula mpaka harisi. Umwana wawe yabonye diplome ngwishiga kazi ze kizakabane. Mtoto wako akipata degree, anaanza kusema kwamba amemaliza kwani kazi ataipata wapi? Amahari yarayasanganye. Ina maana wivu ndio tabia yake. Abo wamucaho rero wabuze inkweto nziza uvuye no mu murimo. Sasa mtu anamna hii kama tabadilika kupata kiatu kizuri, alafu natoka reka naone numubwire ngo wabonye. Sasa akipata mtu atakayemuonyesha kwamba mnaona hao wajumbe namna hivi, kwa bahungu walihereza hao wanajua namna ya kujipatia ngo mitayengi ngo kila soba. Ibyo byose by'abantu ariko basanga mu mahali. Hayo yote akawapotosha watu, lakini wenye wivu. Uwanyuma bahitanye yule wa mwisho ambaye wamempotosha ngo ni umugore muto witwaga Mwasama. Ni mwanamke mdogo ambaye alikuwa anaitwa anayepokea kila kitu, ambaye hajali ndipo alipokuwa bamufatiranije kivuka. Walimshambulia pale alipokuwa ndo ameongoka. Uwo ntako yari kubikira kuko ni umwasavu. Huyo hana namna nyingine ya kukwepa kwa sababu yeye hajali. Ibihuha bijya bituma itorero rizamwe imvururu. Tetesi huwa zinafanya kanisa liwe na vurugu. Kw'iyi ngingo we kujya wumva ibihuha. Kwa hiyo katika jambo hili usiwe unakubali tetesi. Kw'iyi ngingo amakuru yose ajyanye n'iby'itorero byo yabamo. Katika kipengele hiki habari zote zinazohusiana na kanisa hebu zijue. Uitama bagutekereza uzayoba. Uchagu watu watakao kuwa wakifikiria kwa niaba yako utapotea. Kama ya magambo nsoma 292 umurimo wa Gikristo. Huduma ya Kikristo ni katika ukurasa wa 292. Sura tutakuja kuwapatia sura ya 24. Abagaragu b'Imana bagomba kwitega ibicantege by'uburyo bwose. Watumishi wa Mungu wanapaswa kujiandaa kwa ajili ya mambo ya kuwakatisha tamaa. Bazageragezwa gusa n'uburakari no gusuzugurwa hamwe n'ubugome bw'abanzi. Jaribu lao kwao sio hasira na kudharauliwa na ukatili wa maadui tu, ahubwo bazanageragezwa n'ubunenganenzi, kutagira umugambo hamwe, bali watajaribiwa na kutokujali na uvuguvugu wa watumishi wenzao, akazuyazi n'ubugambanyi bw'inshuti n'abafatanije umurimo, pamoja na hila hata na kusalitiwa na ndugu zao ambao wanashirikiana kikazi. Ndetse na bamwe mu bantu basana bifuza ko umurimo w'Imana utera imbere, hata na baadhi ya wale wanaoonekana kwamba wanataka kazi ya Mungu isonge mbele, bacinyeje amaboko y'abagaragu b'Imana, wanakatisha tamaa hata na kulegeza mikono ya watu wa Mungu, bategera amatwi kandi bakemera amazimwe avugwa n'abanzi babo. Wanapotega masikio na kukubali tetesi na masengenyo yanayozungumzwa na maadui wa watu hao, bakayakwirakwiza kandi bagashidikanishwa n'ibikangisho no kwiyemera by'abanzi babo, na kusambaza tetesi hizo hata na kutetemeka kwa sababu ya maneno na masengenyo ya maadui zao. Hata na warakoze ndugu yetu
sana wanataka kazi ya Mungu isonge. iyo bakoze ibi bintu bine Wanapofanya mambo haya manne, tafadhali sikilizeni. baba baciye intege bagaragu b'Imana. Watakuwa wamewaelekeza watumishi wa Mungu. icya mbere Kwanza, ni ugutegera amatwi kukubali kutega sikio amazimwe avugwa n'abanzi, kuyategera amatwi gusa. masengenyo ya watu wanaozungumzwa na maadui wa kazi. Unapotega sikio. Kabiri Pili, ni ukuyemera. unapoyakubali hayo masengenyo. Tatu, ni ukuyakwirakwiza. unapoanza kuyasambaza hayo masengenyo. Kane, ni ukugusanga nawe ibyo wabwiwe n'abanzi byagushidikanije, Ni kukuta na wewe umekuwa ni kumaliza awamu yako. Usijue ya kwamba kipindi cha utumishi wako kimeisha. ahangaha icyo nshatse kuvuga gito. Jambo gani analotaka kulizungumza hapa? Abantu baryumve neza cyane, Na watu hapa anataka walisikie na walielewe vizuri. muri iki gitabo cy'ibivuzwe byose, Katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi ni igice Vyote, cya 18. ni katika sura ya 18. murankundira ururimi nakoresheje abari bo nkoresha. Mutakubali lugha hii aitumie. Le messager de Dieu qui veut rester fidèle à leur mandat ne recherche pas les honneurs personnels. Intumwa z'Imana zishaka kuzasoza manda yazo zikiranutse. Watumishi wa Mungu wanaotaka kumaliza uwito wao na hatamu yao wakiwa waaminifu, zirinda gushaka ibyubahiro byazo ubwazo. watajilinda wasijitafutie heshima wao kama wao. Ngiye kuvuga ahangaha, Jambo gani anataka mlielewe hapa? ndabivuga uko mbivuze mbisome. Anataka kusema halafu asome. Iyo Imana ihamagara, Mungu anapoita watu, haba mu karere, iwe katika eneo, haba mu muryango, iwe katika familia, haba ku isi muri iwe rusange, katika ulimwengu kwa ujumla, umuntu yagira igihe, Mungu huwa ana mtu huwa ana muda, ana kipindi. hakaba igihe ugezweho. Kuna kipindi ambacho hatamu ni ya kwako. Mbese niba ari abasore ari weho baba, Kama ni vijana watakuuliza ari wewe, ababyeyi ari we bagisha wamama inama, watakuuliza ari wewe, seminari ari wowe kama ni uzikora, midaharu ari utalipwa, amahugurwa ari wowe kama yakora, ni kuseminisha ni wewe. akaba ari cyo cyari igihe cyawe. Kipindi chako kinapita. Ibyo biraba no mu muryango. Hata katika familia jambo hilo Niba huwa usanywa inzoga akaba ari wewe batunze urutoki, kama wewe haunywi pombe, bila shaka wewe mu muryango akaba ari wewe bazi kuruka isabato, katika familia inajulikana ya kwamba wewe ndio unayetunza akaba ari wewe bazi kutapfa kujya mu bintu by'amafuti, alafu wanakutambua ya kwamba wewe hauwezi kuingia katika mbese bagahora bakuganira, yaani kila wakati bakureba, wanakuangalia, abakwanga baguhanze amaso, wanaokuchukia wanaendelea ababikunze bakogeza, wanaoyapenda wanaanza kukusifu. buri wese agira igihe. Kila mtu huwa ana hatamu yake. Icyo gihe kijya kirangira, Sasa hatamu hiyo huwa inaisha. akamaro kawe kadashize, Sio kwamba umuhimu wako unaisha. munyumve, akamaro kawe kadashize, Umuhimu wako hauishi. ariko ibigezweho utagikenewe. Lakini katika yale yanayohitajika, amehitajika mtu Kama mwingine. urugero ntaneguye, Atawapatia mfano bila kusengenya. umwe muri aba bari kuba kamera, Mmoja wao hawa ambao wanachukua picha. muri 2003 yari umwana wambara ikabutura. Katika mwaka wa Ibindi sinabivuga. katika mwaka wa 2003 alikuwa ni mtoto ambaye anavaa bukta. Twicara iwabo mu nzu twaganiraga, ari wa wundi bavuga ngo yemwe bamube murakinira hanze mutaduta kuri. Mmoja wao walipokuwa wanafundishwa kwa wanahubiri hawa, mmoja hao vijana ambao wanachukua picha, kipindi hicho cha mwaka 2003 walikuwa wadogo kiasi kwamba watu wakizungumza ndani walikuwa wanamwambia kwamba wewe toka nje. Kugeza 2006 ngiye Tanzania, 2006 huyu alipoenda Tanzania kuhubiri no huko kwikomereza za Zambia na kuendelea huko Zambia, nongeye kumubona. mara ya mwisho kumuona tena, Yari ari kunyigisha ibintu akavuga isaha ntari kumva. alikuwa akimfundisha, anaongea, anazungumzia kipindi cha saa nzima, huyu hajaelewa. Yavuga ngo bagira gutya bakagira isaha igashira ari kuvuga numvise ibyo avuga. Saa nzima linapita akimwambia, lakini yeye asielewe ni nini, kwa sababu alikuwa ameshakuwa na utaalamu. Muri biriya ngezweho, Anauliza katika mambo haya, huyu hahitajiki. ubwo nyiri umuringi yaje. Sasa huyu anayefika akija, wewe utamfisha. Hari igihe, Kuna wakati ibyanjye byo maze biracyariho, ni kwamba umuhimu wake bado upo, ariko ibi bari kubabwira ngo babihumva n'ibikingo bagacomekaho iki, ubwo njye ntago ndije.
Lakini haya wanaotutaarifu ya kwamba haya na haya wanaunganisha yanaenda kwenye mitandao, hizi CD ambazo wanazitengeneza asubuhi, jioni tunazipata, yeye hahusiki, hata ni ya hawa. Ngayo paragrafu ya Lukachakiji. Paragrafu ya mwisho kwenye kitabu hiki, kwenye sura hii. Bavuzisha ibyavu tagatia bigishwa ba Yesu na ba Yohana. Walizungumzia wivu uliozuka kati ya wanafunzi wa Yesu na wanafunzi wa Yohana. Sindifiti mwanya ariko kansome. Hana nafasi lakini anataka asome. Le même danger existe encore. Akaga ngako n'uyu munsi kariho. Shida kama hiyo hata leo ipo. Dieu appelle un homme en vue d'une certaine œuvre. Imani hamagaye umuntu imugenera umurimo runaka. Mungu anamuita mtu na anamkabidhi kazi fulani. Kai la porter jusqu'au point qu'il peut lui faire atteindre. Yao kwaya kaugezaho yarashinzwe kuugeza. Mtu huyu anapoendeleza ile kazi na kuifikisha mahali ilipotakiwa aifikishe, le Seigneur anamene d'autres pour la continuer. Imani hamagara bandi ngo bacumbure. Mungu huita wengine ili waendeleze ile kazi huyu alipoifikisha. Ariko ijambo gukomeza gucumbura mwabyumvise. Nenda kuendeleza simmerisikia. Uguri kumva yaharenga ni kwamba huyu wa kwanza hawezi kuvuka mahali pale. Nje narahamagawe ngo mbwirize. Huyu ameitwa ili ahubiri. Mbwirize by'ibitabo. Asawa mhubiri wa mambo haya ya vitabu. Na hibe Imana ifite ko hari teknolojia zacumbu. Lakini Mungu kumbe anajua ya kwamba kuna utandawazi utakaoendeleza kazi zaidi. Ndaza mbangeza hadi achene teknolojia. Yeye akaja akahubiri kutumia vitabu. Akona kuji Ule utandawazi ulipofika muda wake, yeye akastop. Imana ihamagara rundi. Mungu anawaita hawa wengine. Ni muri hivyo vya Facebook nanye nta. Yeye anayefanya hayo mambo ya Facebook, YouTube na mengine kama hayo. Ubwo naho narindageza nawe nacumbura ibindi Imana itemeye. Atakuwa amefikisha hapo na huyu na yeye aendeleze pale Mungu alipokusudia. Noneho prière à l'instar des disciples déjà, s'imagine que le succès de l'œuvre n'est pas du premier ouvrier. Benshi rero wengi kukitegerezo cy'abigishwa ba Yohana, wengi katika kipindi hiki kama vile kipindi cha Yohana bajya bishuka ko intsinzi y'umurimo ikomoka ku bawutangiye. Wanafikiri ya kwamba ushindi wa kazi chimbuko lake ni kwa wale waanzilishi. Maza maso yao wakayahanga umuntu kuruta kuyahanga Imana, na macho yao wanayapotolea yule mwanadamu kuliko kumtazama Mungu. La jalousie intervient, ichariri kabyuka, wivu unazuka ndani ya mioyo yao. L'œuvre de Dieu compromise, nuko umurimo w'Imana ukagwabizwa. Alafu kazi ya Mungu inahakikishwa. Umuntu wese wahawe ibyubahiro adakwiye, awaye yote ambaye amepewa cheo kisicho mstahili, ajagwa mu kaga ko gukabiriza agaciro ke, ataanguka katika hatari ya kuendekeza hadhi yake na arekeraho kwishingikiriza ku Mana, atakomesha kutegemea Mungu. Abantu bose les personnes auxquelles on enseigne à compter sur l'homme, abantu bose bamenyerezwa kwishingikiriza ku Mungu. Watu wote ambao wamezoezwa kumtegemea mwanadamu, wende witanelele Yesu wanjye deje babagwe mu ikosa kandi bakabatandukanya watakuwa wameanguka katika hatari na watatenganishwa na Mungu. L'œuvre de Dieu ne doit pas porter l'image et l'empreinte de l'homme. Umurimo w'Imana tugomba kugira ikimenyetso na kashe y'umuntu. Hebu isitokee hata siku moja kazi ya Mungu kupata sura au picha ya mwanadamu. De temps en temps le Seigneur suscitera d'autres instruments. Ukiwe bizaho ibindi amwumve. Kadri vipindi vitakavyokuwa vikifuatana, Imana izahagurutsa abandi bakozi cyangwa ibindi bikoresho. Mungu atainua watumishi wengine. Mieux qualifié pour accomplir son dessein. Virushi byari bisanzwe gusohoza imigambi yayo. Vyombo ambavyo vitakuwa ni bora zaidi ili vitimize makusudi yake. Elese qui consente à ce que les mois soient humiliés. Hahirwa biteguye kwino nije yabishishwa bugufi. Heri kwa wale ambao watakuwa tayari kunyenyekea Mungu ainuapo wengine. Qui répète après Jean Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Bagiye gufatanya na Yohana Mbatiza kuvuga ngo wale ambao watashirikiana na Yohana Mbatizaji katika kauli moja hii, aba baje birakwiye ko bashyirwa hejuru, twebwe tugashishwa bugufi. Kwamba hao wanaokuja karibuni bora wainuliwe, sisi tunyenyekee. Iyo utazi ko hari aho uzageza, kama hujagundua ya kwamba kuna sehemu utakapofika, hirya hakabaza kora bali, alafu baadaye waje wewe ukabutabizi, na wewe ni mtumishi usiyejua wahuye no kumva ko nawe hari icyo. Kama wewe utakuwa na neno ndani ya moyo wako kwamba wewe ni kitu fulani,
bashaka ku buryo bwose naho bakora no hirya n'Ibutare n'Ubugande bazajya babanza kukunyuraho ugasinya. Kama wewe ndani ya roho yako unataka popote watakapohubiri na kufanya na mbinu, kwanza wewe uweke muhuri wako, ugwa mukaga kishyari, utaanguka katika hatari ya wivu. Maze abandi batoranijwe n'Imana, baadaye wale watakaokuwa wamechaguliwa na Mungu, ntubona kanwa kavuga ngo nibashyirwe hejuru. Hautakuwa na kauli ya kusema ya kwamba hebu wainuliwe. Ubu turi gukora gutya dukora. Unaona namna tunavyofanya hapa mu biterane nguku katika mikutano kama hii. Hari abaza bari kuvuga ati nge naje kora ko nzunga hari. Kuna wengine wanaokuja kwamba wanakuja kuangalia kwamba hari abandi bati Mugunga yenda rahari au Peter Mugunga. Kambabwire banyumve, ngoja awaambie hari umunsi, kuna siku tuzaza mu giterane ambao tutakuja kwenye mkutano. Kaka nakurumwira yule mtoto ambaye alikuwa na makamasi mapepe kwese turi kubaza ngo ari yoje, kwaje turi kubaza ngo mbe yaje mu icyo giterane. Yule mtoto mdogo, kuna siku ambayo tutauliza kwamba hivi huyu mtoto amekuja kwa sababu atakuwa amekuwa na uzabagezweho. Siku hiyo yeye ndiye atakayekuwa amefikiwa. Kitu kilichomtisha nuko iyi nyandiko iravuze ngo ni kwamba haya maandiko yamesema ibyo bikoresha Imana izana hanyuma, hao watumishi hao vyombo hivyo Mungu anavyovileta baadaye, ngo biba biri miekarifiye, ngo biba birushijeho gusobanuka kuruta ibyo bitanu. Huwa vyombo hivyo vina sifa nzuri zaidi ya wale waliotangulia. Ungana turi inyuma bose, wale ambao wanafuata bazajya baza turi kureba tukavuga tuti ndabakora. Watakapoanza kazi tutakuwa tunawaogopa kwa sababu ya sifa. Kandi ni koko. Na ni kweli. Ubu se sasa ubundi tumaze iminsi koko dukora. Si tuna siku nyingi tukiwa tunahudumu wapendwa. Ariko turimo bataramenya no gukanda kompyuta ngo ya. Lakini miongoni mwetu kuna watu ambao hata hawezi kuwasha kompyuta. Ubwo se ni haza bazi kubwiriza. Atakuja mwingine anajua kuhubiri, azikwishyirira kompyuta hariya, anajua namna ya kuandika ule ujumbe na kuandika Amerika bari kumva, alafu akihubiri tayari ameshawa connect watu bari kurecordinga, na wengine hubiri somo lake bari kujya no kuri satellite, alafu mwingine anahubiri hapo anaingia kwenye satellite, ubarangiza kubabwiriza, atamaliza kuhubiri nyingi. Muri Amerika byagezeyo, watu wa Marekani wanabitazazimira yabibitse, atakuwa ameyahifadhi hata potea hayo mahubiri. Uwaruta nzungu, huyo anamzidi nzungu. Mwabyemeye noneho mnakubali hapo? Utazi ibyo wese rero, yoyote yule asiyejua haya hajateza imivurugu, ataleta vurugu. Ishyari ryamuvutse, wivu utakapozuka ndani yake ataleta vurugu. Namumundire sasa hebu mnikubali uyu munsi mumenye gutandukanya ihame n'uburyo bwo gukora. Siku ya leo mpate elimu ya kutenganisha kanuni ya imani na mbinu za utendaji. Uyu munsi twirinde imhuha. Siku ya leo tujiepushe na tetesi. Uyu munsi ukora wese n'umukuru w'itoro n'umudiakoni n'umuririmbyi. Siku ya leo kila mhudumu au mzee wa kanisa, mjumbe au mwimbaji, umenya ko uzavuka inyuma yawe azaza agiye gukora ibyo utashobora. Tambua ya kwamba yule atakayezaliwa baada yako atayatekeleza yale usiyoyaweza. Ibyo nisubimenya amahoro azaba mu itorero. Hayo tukiyatambua vizuri tutapata amani. Uzongera kuduhangayikisha. Hakuna mtu atakayetuvuruga. Imani bize mu izina rya Yesu. Mungu atujalie katika jina la Yesu.